pansit. Adobo. Oni para birthday sa birthday ni mama guys. Si Brand ito guys oh. So Brand, smile Brand, smile. Money guys oh money birthday sa ko mama guys. Birthday ni mama guys. Birthday ni mama guys. Sumoto guys, magdula mistik alaya guys. Dito guys. Money guys. Birthday mama guys. No, shoutout na si Brad guys. Money birthday sa mama guys. Money birthday mama guys. 2026 April 23. Guys. Money guys. Money ang pag-celebrate sa pag-birthday ni mama. Shoutout na si Brad. So ito guys. Ito guys. Lamig kayo guys oh. Oh. Celebrate sa pag-birthday ni mama guys. So guys, for today's video guys, lakaw kami dito sa bayawan dito guys. Gahapon. Sumao to guys. Oh. So guys, Sumao to guys, nangagit si Brantog kuan guys. Stick and ladder guys. Sa mo to guys, kay naka vlog naman ko dito guys, no, mga kuwigo sa mga kawakwak kabayners. Oh. Guys, ano kanay guys oh. Nya mo to guys, mo ni ginamay. Oh. So mo to guys. Oh, nanay-cake guys. Birthday mama guys. Brad. Nakoy piso Brad no. Madawat ba ni Brad? Dili ni kon Brad. Dili ni pwede. Mano madawat Brad? Madawat. Sa kara ana basig. So mga to guys, hapon naman dito guys. Mga tumigbayawan guys. Sorry ra to guys ba si Brad ang nakauban ako sa kuang kabayaners guys ni ang tumigbayawan si Duterte ug si ako may na tumigbayawan kami doon Duterte nya to nya nabilin man si Brad guys. Man lang guys kay wala nakauban guys ato ako bayawan guys. So to guys nya sa mo to guys aransoy sa moto guys. Dako na ako guys. Pag naman ako guys sa video guys. Moto guys. Bye bye.